ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത ചതുർദശോധ്യായ. ഈ അധ്യായത്തിൽ സംസാര ഡവി എന്ന രൂപകത്തിൻ്റെ അർത്ഥ സ്പഷ്ടീകരണം. സാഹോവാച യായേഷ ദേഹാത്മമാനീനാം സത്വാദി ഗുണവിശേഷ വികൽപ്പിത കുശല കുശല സമവഹാര വിനിർമ്മിത വിവിധ ദേഹാവലിഭിഃ വിയോഗ സംയോഗാദി അനാദി സംസാരാനുഭവസ്യ ദ്വാരഭൂതേന ഷഡീന്ദ്രിയവർഗേണ തസ്മിൻ ദുർഗന്ധവത് അസുഗമേ അധ്വനീയാപതിത ഈശ്വരസ്യ ഭഗവത വിഷ്ണുർവശവർത്തിന്യാ മായാ ജീവലോകായം യഥാവണിക് സാത്വാർത്ഥപര സ്വദേഹ നിഷ്പാദിത കർമാനുഭവ ശ്മശാനാദ് അശീവതമായാം സംസാരഡാവ്യാം ഗരനാദ്യാഭി വിപുല ബഹുപ്രത്യാഗാഹ തപോപശമനി ഹരിഗുരു ചരണാരവിന്ദ മധുകരാനുപദയാവനുദ്യേ യസ്യാമൂഹാവ ഏതേ ഷഡ്ഡീന്ദ്രിയനാംനാ കർമ്മണാദസ്യാവയേവതേ തദ്യതേ പുരുഷസ്യ ധനം യത്കിഞ്ചിത് ധർമ്മോപഹ്യം ബഹുകൃച്ഛാധികരം സാക്ഷാൽ പരമപുരുഷാരാധന ലക്ഷണ യോസോ ധർമ്മസ്ഥം തു സാമ്പരായ ഉദാഹരന്തി തധർമ്മ്യം ധനം ദർശന സ്പർശന ശ്രവണ ആസ്വാദന അവഹാന സങ്കല്പ വ്യവസായ ഗൃഹകാമ്യോപഭോഗേന കുനാദസ്യ അജിതാത്മനാ യഥാ സാത്രസ്യ വിലുംബന്തി അഥച യത്ര കൗടുംബികാധാരപത്യാദിക നാംനാ കർമ്മണ മൃഗസൃഗാലായേവ അനിശ്ചിതോപി കതരസ്യ കുടുംബിന ഉദാരകവത് സംരക്ഷ്യമാണം മേഷിതോപി ഹരന്തി ഏതാഹി അനുവത്സരം കൃഷ്യമാണാഭിയക്തബീജം ക്ഷേത്രം പുനരേവ ആവാപനകാലേ ഗുൽമദ്രണ വിരുദ്ധുഭിः ഗഹ്വാരമിവ ഭവതി ഏവമേവ ഗൃഹാശ്രമേ കർമ്മക്ഷേത്രം യസ്മിന്നഹി കർമാണി ഉത്സീദന്തി യദയം കാമകരണ്ഡ യേഷാവസ്ഥഃ തത്ര ഗദാദം ശമശക സമാപസതേ മനുജൈ ശലഭശകുന്ദ തസ്കര മൂഷകാദിഭിः ഉപരിദ്യമാന ബഹിപ്രാണ ക്വചിത് പരിവർത്തമാന അസ്മിൻ അധ്വനി അവിദ്യ കാമകർമാഭിः ഉപരക്തമനസാ അനുപന്നാർത്ഥം നരലോകം ഗന്ധർവനഹരം ഉപപന്നമിതി മിഥ്യാദൃഷ്ടി അനുപശ്യതി തത്ര ജാക്വചിത് ആദബോധഹരിഭാൻ വിഷയാനുപദാവതി പാനഭോജന ഭവ്യാദി വസനലോലൂപക ക്വചിരശേഷദോഷനിഷദനം പുരുഷവിശേഷം തദ്വർഗഗുണനിർമ്മിതാമതി സുവർണമുപദാതി സതി അഗ്നികാമകാതരൈവ ഉൽമുഖാ പിശാചം അതാകതി നിവസാപാനീയ ദ്രവിണാദി അനേകാത്മോപജീവന അഭിനിവേശ ഏതസ്യാം സംസാരഡവ്യാം ഇരസ്തര പരിധാവതി ക്വചിത് വാത്യോഭമയാം പ്രമദയാ ആരോഗം ആരോപിത തത്കാലരജസാ രജനീഭൂത ഇവ സാധുമര്യാദ രജസ്വലാക്ഷോഭി ദിഗ്ദേവത അതിരജസ്വലമതി നാവിജാനാതി ക്വചിത് സകൃതവഗത വിഷയവൈദേദ്യം സ്വയം പരിഭിദ്യാനേന വിശ്രംഭിത സ്മൃതി തയേവ മരിച്ചിതോയപ്രായാൻ താനേവ അഭിധാവതി ക്വചിത് ഉലുകാസുല്ലി സ്വനവത് അതിപുരുഷരസംപ്ലോഭം പ്രത്യക്ഷം പരോക്ഷം വാ രിപുരാജകുല നിരഭ്രസിതേന അധിപതിത കർണമൂല ഹൃദയ സാ യഥാ ദുക്തപൂർവ സുഹൃത സദാ കാരസർക്കര കാഹദുണ്ടാദി അപുണ്യദ്രുമലത വിശോഭാനവത് ഉഭയാത്ര ശൂന്യദ്രവിണാൻ ജീവാമൃതാൻ സ്വയം ജീവൻ മ്രിയമാണ ഉപദാവതി ഏകരാന്ത അസത്പ്രസംഗാത് നികൃതമതി വ്യൂതക സോദ സകലവത് ഉഭയോദോപി ദുഃഖദം പാഖണ്ഡം അവ്യാദി യഥാർത്ഥ പരിബോധയാന്ത ആത്മനേനോഭാനമതി തഥാ ഹി പിതൃപുത്ര ബർഹിഷ്മത പിതൃപുത്രാൻ വാസാ ഹലു ഭക്ഷയതി ക്വചിജാസാന്ധ്യ ഗൃഹം ദാവ പ്രിയാർത്ഥവിദുരം അസോർഗദർഗം ശോഹാഗ്നിന ദഹ്യമാന ഭൃശം നിർവേദം ഉപഗച്ഛതി ക്വചിത് കാല വിഷമതി രാജകൂലരക്ഷസ അപകൃത പ്രിയതമദനാസു പ്രമദക ഇവ വിഗത ജീവലക്ഷണാസ്തേ കലാജിർമനോരോധപകര പിതൃപിതാമകാദി അസൽസതീതി സ്വപ്ന നിർവൃതലക്ഷണം അനുഭവതി
கொதிகிருகா சமே கர்மஜோதன ஆதிபரகிரி ஆடிரட்சமான லோகவசன கர்ஷிதமான கண்டுக சர்க்கரசேஷம் பிரவிசன் இவசீததி கொஜித்ததுசேன காஹ்யாபியந்தரவகினினா கிரீதசார சொகுடும்பாய கிருத்யதி சாயேவ புன நித்ராஜகர கிரீத அந்தே தமசி மக்ன சூன்யாரண்யைவ சேதனான்ய கிஞ்சன வேதசவாய்வாபவிதாக கதாஜிக் பக்னமான தம்ஷ்ட துர்ஜன தண்டசுகே அலப்த நித்ராஷண வரித ஹிருதயேன அனுஷ்யமான விஜான அந்த கூபே அந்தவத் பததி கர்கி ஸ்ம சிட்காம மதிலவான் விஜன்னன்யதா பரதார பரதிரவியாணி அவருத்தானே ராத்னா சோமி பீர்வா நிகல பததி அபாரே நிரயே அர்த்ததஸ்மாது உபயதாபி ही कर्मास्मिन् आत्मनः संसारवपनम् उदाहरन्ति मुक्तस्तदयरिबन्धा देवदत्त उपचीनति तस्मादपि विष्णुमित्रा इति अनवस्थितिः क्वचिच्चसीदवादेति अनेक आदिदैविक भौतिक आत्मीयानां दशानां प्रतिनिवारण अकल्प दुरन्तचिन्तया विषण्णास्ति क्वचिन्मिद व्यवहरन् यत्किञ्चित् धनम् अनभ्यवा कागिनिका मात्रामपि अपहरन् यत्किञ्चित् वा विदेशमदि विद्यषाढ्यात् अद्दुनियमिष्मानि बहुपसर्गा तदा सुखदुःख राग देश भय अभिमान प्रमाद उन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्य ईर्ष्यावमान षुट्पिपास आदि व्याधि जन्म जरा मरणादय काभि देवमया श्रिया भुजलदोबगूढ प्रस्कन्न विवेक विज्ञान यद्विहार विहारम्ब आकुल हृदय यत् आश्रयावसक्त सूद दुहितृकलत्त भाषिदावलोक वजिष्ठ अपहृत हृदय आत्मानम् अजिदात्मपारे अन्धे तमसि प्रह्णोति कदाचि ईश्वरस्य भगवद विष्णुचक्राद् परमण्णादि दीपरर्धापवर्गे कालोपलक्षणाद् परिवर्ततेन वैसरमुखसा हरद आब्रह्मदृढस्तम्भादीनां भूतानाम् अनिमिषदमिषदां वित्रस्तहृदय तमेव ईश्वरं कालचक्रनिदायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषं मनाधृत्य पाखण्ड देवदाः कङ्गकृदाभः वडभया आर्यसमे परिकृत साङ्गत्येन अभिदत्ते यदा पाखण्डिवि आत्मवञ्जिते हि तैहुरिवञ्जितः ब्रह्मकुलं समावसन्तेषां शील उपनयनादि श्रीं शौदस्मार्गस्रौ कर्माननुष्ठेन भगवत यज्ञपुरुषस्य आराधनमेव तद्रोजयन् शूद्रकुलं भजते निगामचारे अश्रुद्धित यस्य मिदिनी भाव कुटुम्बभरणं यदा वानरजादेहि तत्रापि निरवरोध स्वैरेण विकरन् अधिकृपण बुद्धि अधि अन्येने मुखनिरीक्षणादिन ग्राम्य कर्मणेव विस्मृत कालावधिः क्वचिद्रुमवदे अय्यार्तेषु गृहेषु रंस्यन् यदा वानरसुधाधार वत्सलभवाय क्षणग एवं न दुनिया विरुद्धानि मृत्युगजभयाद् तमसि गिरिगन्धरप्राये क्वचित् अनेकदैविक भौतिक आत्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारण अकल्पदुरन्द विषय विषण्णास्ति क्वचिन्विध व्यवहारन् यत्किञ्चित् धनम् उभयादि वित्तशाढ्येन क्वचित् क्षीणधनगयासनम् असनादि उपभोगविघ्न यावत् अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगलादानि अविस्थितमदिः ततस्तद अवमानादिनि जनान् अभिलभते एवं वित्त विदिशंग विवृद्ध वैरानुबंधो भी पूर्ववासनया मिद उद्योगधि अभवगधि एकस्मिन् संसार दुनि नाना क्लेशापसर्ग बाधितग आभन्न विपिन यत्र यस्तमूखा वा इधर तत्र विसृजे जादं उपादाय शोजन् मुह्यन् बिभ्यन् विवदन् क्रन्दन् संहृष्यन् गायन् नह्यमान साधुवर्जित नैवावर्तते अद्यापि यदा आरब्ध एष नरलोकसार्थयम् अध्वन पारम् उपदिशन्ति यदिदं योगानुशासनं न वा येद अवरुन्धते यत् न्यस्तदण्डा मुनय उपशमशीला उपरवात्मनः समवगच्छन्ति यदपि दिग्भजैन यजिना ये वैरादर्शया किं तु परं हृदे शैरन् अस्यामेव
ममेयं विधीकृतवैरानुबन्धायां विसृज स्वयम् उपसंहृदाः कर्मविल्ली अवलम्ब्ये तदापद कदञ्चित् नरहार्विमुक्तः पुनरपि एवं संसारधुनिवर्तमान नरलोकसार्थम् उभयादि एवम् उपरि गतोऽपि तस्येदम् उपगायन्ति आर्भेषजगे राजर्षि मनसा भीमहात्मनः नानुवर्मागधी नृपो मक्षिकेव करुन्मदग यो दुस्तजां दारुसुदान् सुहृद् राज्यं कृति स्पृशः जहो युवेव मलवद् उत्तमश्लोकलालसग यो दुस्त्यजान् क्षितिसुध स्वदनार्थधारन् पाठ्यं सियं सुरवरे सदयावलोगां नैचानृभस्तरुदिदं महरामद्दिडिड् सेवानुरक्तमनसामवोऽपि फल्गु यत्याय धर्मपदे विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशिरसे प्रगदीश्वराय नारायणये हरे नमैत्युदारम् आसन् मृगतोऽपि समुदाजहार इदं भगवत सभाजित अवदाद गुणकर्मण राजर्षे भरतस्यानुचरितं स्वस्थयनम् आयुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्गपवार्ग्यं वा अनुसृणोति आख्यास्यति अभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मने आशास्ते न काञ्चन परदयीति श्रीहरे नमः इति श्रीमद्भगवते महापुराणे वरदोपाख्याने परोक्ष्यो विवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्रीहरे गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविंदा जय सद्गुरुनाथ महाराज की जय।